थे पारे पुता आजा और बयोज्येष्ठ लोग गोटे एंता खराब कथा बिनी पचरहान जे कली जुगे कुकुर माने क्या जे हंता हसन अरे केंता हसन जे सदा आजा पचरी कहार अभिशाप्य रे लोग 5 लोग देखुतिले ताकर अवस्था रति सुंगार हसन ताकर अवस्था समस्तंकर नजर के से ऐसा सुनबो हां ही सुन सुजन दैण मन कर्ण आहे सुजन सुन सुजन दैण मन कर्ण आहे सुजन इटा पुराण कथा कर श्रवण आहे सुजन सभा रे जे जान ब्रह्मा उर्वशी मेनका पूर्ण इंद्र सभा रे जे जान ब्रह्मा उर्वशी मेनका पूर्ण नृत्य करुथिले नल इनी से नाम ननंदे सुना अष्ट अपसरी अच्छा अष्ट 8टा अपसरा हां इंद्रर सभारे नृत्य करसन से मध्यरु गुटे अपसरी नाम होचे नलयिनी तो नलयिनी दासी सब बेले इंद्रंकर सेवा करुथाए पतिर सेवा भी करुथाए किंतु तार पति टिके असुस्थ लोक बेले बेमरियाटा तार स्वामी ठारू स्वामी रो जते प्रेम मिलबार कथा तार स्त्री नलयिनी के नहीं मिलुथाए तार सैटिस्फाई नहीं होती तो महादेव को घोर तपस्या कले नलयिनी प्रभु मत तो ई जन्म रे मोर पतिर सुख नहीं पाइली मते आर जन्म रे यदि जन्म करब बेले मोर गुटे पतिर 5टा गुण थिबा गुण चलन थिबा एंता स्वामी गुटे मके मिटा एंता स्वामी टे मते देबो बेले हे प्रभु शिव एंता ना गुटे मके दियो प्रभु महादेव मना कले गुटे स्वामी रो देहती 5टा गुण ओ गोरे हंती बाय चांस 100 भीतर गोटे मिली जासी पुता ने 5टा गुण गोटे लोक शरीर ने जा मैं तते आशीर्वाद करू छे ई जन्म रे तो तोर पति रो सुख नहीं पाइलु आरो जन्म रे 5टा पति करबो आ 5टा पति रो 5टा गुण थिबा तो सेही स्वर्ग पुराण नलयिनी द्वापर जुग रे जन्म हि द्वापर से हेला जन्म द्रौपदी जे ताहारी नाम द्वापर रे हेला जन्म नल द्रौपदी जे ताहारी नाम द्रौपद राजन स्वयं मर करिले जानलो ननंदे सुना द्रौपदी रूप स्वर्गर अपसरी जन्म
ভগবান মহাদেব আশীর্বাদ ଦେଇଥିଲେ যে আর জন্মরে তুই 5টা পতি করব হয় গো তো দ্রৌপদ ঘরে জন্ম হেলে দ্রৌপদ রাজা গোটে স্বয়ম্বর কলে হ্যাঁ কাই স্বয়ম্বর কাই স্বয়ম্বর? তাଳ ତାଳ ସାତ ତାଳ পর্যন্ত গোটে খম্ব নির্মাণ কলে হয় খম্ব উপরে গোটে চক্র ঘুমুথিবা সে চক্রর না কেনা সে চক্রর নাম হলা রাধা চক্র রাধা চক্র উপরে গোটে মাছ কিন্দুথিবা এ মাসে মাছর না কেনা রোই মাছ যেন বীর যদি মাছর এক কে এক যদি সরল যাবা হ্যাঁ। মোর ঝিও দ্রৌপদী তাଙ୍କୁ বিবাহ করবা করবে বিবাহ তো চারি উଣା লক্ষେ রাজাকে নিমন্ত্রণ করিଥିଲେ লাক্ষ বিন্ধাক ପାଇଁ হ্যাঁ হ্যাঁ তলকু যে দুষ্টি উপরকু মুষ্টি মুষ্টি। তলকে দেখি করি পানির ছেঁড়াকে অনুমান করি করি যে যদি মাছর এক কে এক সরল যাবা হ্যাঁ। মোর ঝিও দ্রৌপদী তাকে বিবাহ করবা ସମସ୍ତେ ମାରି ଦେଖୁଛନ୍ କି ହେବି ଚକ୍ରକେ ମାରି ନେଇ ପାରୁଛନ୍ ଚକ୍ର ତ କାଟି କରି ଛିଦି କରି ଫିକି ଦଉଛେ ସର ମାନଙ୍କୁ ଶେଷକେ ପାଣ୍ଡବ ପକ୍ଷରୁ ଅର୍ଜୁନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଗଲେ ଆଉ ଲାଖ ଯେତେବେଳେ ବିନ୍ଧିଛନ୍ ଦ୍ରୌପଦୀ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରିକି ଘରକେ ନେଲେ ନେଇଥିଲେ ତ ତାଙ୍କର ମା କୁନ୍ତୀକୁ କହିଲେ ଯେ ମା ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ଆଣିଛୁ ଏ ମା ଆମେ ଗୋଟେ ଫଳଟେ ଆଣିଛୁ ମା ଯେ କେନ୍ତା କରମୁ ବୋଇଲେ ତ ସେଇ ସମୟରେ କୁନ୍ତୀ ଦେବୀ କହିଲେ ତମେ 5 ଭାଇ ବାଟି କରି ଖାଇଦିଅ হ্যাঁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ হয় গো ସେଟା କାଳେ ଫଳମୂଳ ଯେ ଖାଇଥିତେ କେନ୍ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାର କଥା ନେଇ କାଟୁତେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀକେ 5 ଭାଇ କେନ୍ତା କରି ବଟା କରମ ତ ମହାଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ଲାଭ ହେଲା କୁନ୍ତୀ ଦେବୀଙ୍କର ବଚନ ବି ପୁରା ହେଇଗଲା ଯେ 5 ଭାଇ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ବିବାହ କଲେ ଗୋଟେ ଭାଇଙ୍କର ପକ୍ଷରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଦ୍ରୌପଦୀ ରହୁଥିଲେ ଯେ 5 ଭାଇ ନିୟମ କରିଥିଲେ শুনেছ তো আজ্ঞা 5 ভাই নিয়ম করিଥିଲେ যিয়ে যদি দ্রৌপদীর কক্ষকে ଯିବା হঠানে তার চপলকে খুলি করে ଯିবা অন্য ভাই যদি ଯିবা দেখবা যে চপল থিবা বেলে মোর ভাই যাইছে বলি তো দিনেকর ঘটনা আরে যে যদি সে রতি সুঙ্গার যদি অন্য ভাইটা অন্য ভাই যদি দেখি দেবা বর্ষ পর্যন্ত 12 বর্ষ বনবাস করে বনবাস ଯିବା এন্তা নিয়ম পড়িଥିଲେ হ্যাঁ হ্যাঁ তো যেন দিন ভীমঙ্কর পালি পড়িথায় সেদিন কুকুরটে আসিকর চপল কে বেটি নিয়ে যেতে নিচে তো অর্জুন আসলে দেখলে যে ইহাতে তো চপল নেই না দ্রৌপদীর কক্ষে ভিতর কে সঙ্গে দেবে যে ভীম এবং দ্রৌপদীঙ্কর রতি সংগার চালুছে দ্রৌপদী লজ্জিত হয়ে গলে আউ অভিশাপ পে দিলে যে যদি ই কুকর্ম করিছে সে भी 5 লোক লগেন্তা লজ্জিত হেবা সেতির পাই কুকুরকু দ্রৌপদীঙ্কর অভিশাপ পড়িছিলা বলি কুকুর 5 লোক লগে অপমান হয় হ্যাঁ হ্যাঁ एही परी पुराण ज्ञान सुन आहे सजन जहा जानी तिली कही बुझाई जहा जानी तिली कहिली बुझाई सते सुनुथिबे तो हे सभाजन ननी घर के जिम्मा यहाँ ननी लो समस्तंकर एंटरटेनमेंट लागी संबलपुरी गीतटे गामा फेर थरे मझी मझी संबलपुरी गोटे गोटे गाउ छिबो बोलिछ अरे भल पाउछि लुकी लुकी लो तते के धन मनर कथा कही नहीं पारे सते पैसा देना तो चाह पीना प्यार नहीं करना तो घुट घुट के क्यों मरना कहबार थिले हिम्मत करो तो झिली भरो प्यार करने वाले कभी डरता नहीं जो डरता है वो प्यार करता नहीं कहमी बोलुथिबो तुमके सटा के अलगे गाती नहीं जीवे तुम कहि नहीं पारो जेंटा कहबो तो साइता कहि दे हे भल पाउछे लुकी लुकी लो तते केबे धन मनर कथा कहिले पारे सते हे भल पाउछे लुकी लुकी लो तते केबे धन मनर कथा कहिले पारे सते तते आउ किए तते देखी देले
आऊ किए लो देखी देले सही नहीं पारे सजनी महिला हाय हाय रे वो सजनी सजनी दीवाना आई लव यू रे सजनी महिला हाय हाय रे वो सजनी दीवाना आई लव यू रे सजनी भाजी साग धपुला राधा कृष्ण लीला आरंभ हेला आसिबे श्री कृष्ण पीला आरंभ हेला चैते फुटिला मली मता मन सुन धइला कली गल सुन राधा भाई में जाऊछु चली आसिबे श्री बनमली जाऊछु चली हमको नहीं छाड़ो टिकट कोने दे ए माजी बाटा जीव जे केन गाड़ी धरबार पड़बा हेटे धरी तन बुलेट होए गो मोर ढोलिया मामू नहीं छाड़ो गो हमें घर के जीमो होए गो मठुलिया मामू नहीं छाड़ो गो हमें घर के जीमो होए गो मठुलिया मामू नहीं छाड़ो गो हमें घर के जीमो नहीं छे अंगारो लगुचे गोटरो नहीं छे अंगारो लगुचे गोटरो केता करी हमें एकला जीमो मठुलिया मामू नहीं छाड़ो हमें घर के जीमो मठुलिया मामू नहीं छाड़ो हमें घर के जीमो हे घर मोर नहीं पति कष्ट के जाई मामू